کے عظیم بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ First of all, thank you, respected evangelist Wakasa, for giving me a chance to share the word of God. It's great privilege for me. کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے ایک بار فرمایا اور میں نے یہ 2 بار سنا، شنوا ہونے کے لیے جانا اہم کوکے سے ذبیحہ گزرانے سے بہتر ہے۔ تو نہایت سنجیدگی کے ساتھ، نہایت توجہ کے ساتھ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بلائی دیکھے گا۔ آئیں اپنی اپنی کتاب مقدس کو کھولیں۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں سے 22ویں آیت کی میں تلاوت کروں گا۔ نہایت غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، اس کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تو کلام خدا میں کچھ یوں مرقوم ہے: لودیکیا کی کلیسیا کو پیغام، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے، جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یہ آیت حج کی ہماری مرکزی آیت بھی ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یہ آیت آج ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں سے تلاوت کی ہے۔ میں نے شروع میں اس کا نام یہ پکارا تھا یوحنا عارف کا مکاشفہ، لیکن اگر ہم اس کتاب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو اس پہلی آیت کی روح سے دراصل یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ نہیں، یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے جو خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندہ یوحنا عارف پر ظاہر کیا۔ 4 صدی عیسوی میں کارتیج کے مقام پر نئے عہد نامہ کی الہامی کتابوں کی فہرست مرتب کرنے والی کلیسیائی کونسل کے اراکین نے پہلی دفعہ اس کتاب کے لیے یہ عنوان منتخب کیا۔ بظاہر کتاب کا یہ عنوان درست نہیں لگتا، کیونکہ اس کتاب کے شروع کے 4 الفاظ یسوع مسیح کا مکاشفہ میں ہی خدا نے اس کتاب کا نام تجویز کر دیا تھا۔ یہی اس کا اصل عنوان ہے۔ فروز اللغات جو اردو کی ڈکشنری ہے، جب ہم اس میں مکاشفہ کا مطلب تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہاں ہمیں لکھا ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کو امور غیبی کا معلوم ہو جانا، یعنی اللہ والے لوگ جو ہیں، جو خدا سے لگاؤ رکھتے ہیں، انہیں پوشیدہ چیزوں کا علم ہو جانا۔ پھر مکاشفہ کے معنی ہے کہ کسی چیز کا راز ظاہر ہونا جس کے بارے میں پہلے کسی کو خبر نہ ہو،
यूनानी जुबान में जो मुकाशफा का हम मैनी लफ्ज़ है वो आइपोकलाइपस है, जिसका मतलब पर्दा उठाना, डिस्क्लोज करना, रवील करना। ये किताब भी दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत से पर्दा उठाती है। मुकाशफा की किताब के शुरू में ही हमें 7 कलीसियाओं के नाम पैगाम का जिक्र मिलता है। शुरू में ही यीशु ने कहा कि जो कुछ तू देखता है उसे लिख ले और 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। ये 7 कलीसियाएं उस वक्त एशियाई कोचक मौजूदा तुर्की के आसपास मौजूद थी, और 7 का अदद कामलियत का अदद है, और इससे ये मुराद है कि ये पैगाम आलमगीर कलीसिया के लिए है, ना फक्त उन कलीसियाओं के लिए। जब तक ज़मीन पर खुदा के लोग आबाद हैं, खुदा के लोग रहेंगे, वो इस किताब से रहनुमाई पाते रहेंगे, रहनुमाई लेते रहेंगे। उन 7 कलीसियाओं के फरिश्तों के नाम जो पैगाम थे, उनमें से आज हमने लौदीकिया की कलीसिया के नाम जो पैगाम है उसको पढ़ा है। लौदीकिया के लुगवी मैनिए लोगों की हुकूमत, और इस आयत के मुताबिक खुदावंद दरवाजे के बाहर खड़ा खटखटाता है। दरवाज़ा बंद है, कुंडी अंदर से लगी हुई है, और खुदावंद बाहर खड़ा खटखटाता है, क्योंकि वो अंदर आना चाहता है। वो हमारे साथ रफाकत रखना चाहता है, बल्कि गहरी रफाकत रखना चाहता है। देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। ये अल्फाज किसी पादरी के नहीं हैं, ये अल्फाज किसी मुबशर के नहीं हैं, किसी रसूल के नहीं हैं, किसी पोप के नहीं हैं, बल्कि जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के हैं। ये इलाही शख्सियत है जो इंसान के दिल के दरवाजे पर खड़ी खटखटा रही है। ये वो शख्स है जो गुनाह से नावाकिफ था, गुनाह से मुबर्रा था, गुनाहगार के दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। ये वो यीशु है जिसने मेरी और आपकी खातिर को एक कलवरी पर मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर जान दे दी, और मेरा और आपका कफारा दे दिया, और आज गुनाहगार के दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता। देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। अगर आपके चर्च में यह तस्वीर पड़ी हुई है, और इस तस्वीर में अगर हम गौर करें तो हमें यीशु मसीह की पोजीशन दरवाजे के बाहर नजर आती है। यीशु दरवाजे से बाहर खड़ा खटखटा रहा है। ये उसकी असल जगह नहीं, ये उसकी दुरुस्त जगह नहीं, वो आपके साथ आपके अंदर रहना चाहता है। आज भी यीशु दरवाजे के बाहर खड़ा खटखटा रहा है, क्योंकि हमने अंदर से कुंडी लगा रखी है, जबकि वो अंदर आना चाहता है, हमें नजात देना चाहता है। फिर इन अल्फाज का तलाक हम सिर्फ गुनाहगार लोगों की जिंदगी पर ही नहीं कर सकते, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी है जो नीम गर्म हैं। ये नीम गर्म वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। आज सरगर्म हो और तौबा कर। खुदा ये चाहता है कि हम में से हर एक सरगर्म हो। देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। यीशु किसी को मजबूर नहीं करता, वो दरवाजे पर किक नहीं करता, वो दरवाजे पर जोर नहीं लगाता, बल्कि वो आपके बारे में तहम्मुल करके ठहरा हुआ है कि कब आप उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोले। और दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। अब ये फैसला मुझे और आपको करना है कि हमें किसको दिल के अंदर रखना है, किसको दिल के अंदर आने की दावत देनी है, और किसको निकाल बाहर फेंकने की जरूरत है। अगर खुदा आपके दिल के अंदर नहीं, तो हो सकता है कुछ और ख्वाहिशात शैतान आपके अंदर हो, तो आपको ये फैसला करना है कि दरवाजे पर खड़ा जो खटखटा रहा है वो आपका दोस्त है, ना आप उसको अंदर आने दें और उस अजनबी को, दुश्मन को, अबलीस को बाहर निकाल दीजिए। वो उसकी जगह नहीं, उसकी जगह पताल में है। और पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? आप खुदा का मकदस हैं।
خدا کا روح تم میں بسنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے کسی اور چیز کو اپنے اندر بسا لیا ہے۔ ہمارے اندر شاید شیطان آ چکا ہے، ہمارے اندر گناہ ہے، ہمارے اندر جو کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو چکا ہے، جالے لگ چکے ہیں۔ لیکن یسوع کہتا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اپنے دل کے دروازے کو کھولیں اور اسے اندر آنے دیں۔ اسے اپنے دل کے تخت پر بادشاہ کی صورت بٹھانا چاہیے۔ وہ ایک دوست کی مانند ہے، وہ اندر آنا چاہتا ہے، وہ آپ کا خداوند ہے، وہ آپ کا سارا دل چاہتا ہے، وہ آپ کا سارا دل چاہتا ہے، نہ کہ تھوڑا سا حصہ، نہ بہت سارا حصہ، بلکہ مکمل پورا دل آپ کا چاہتا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے، یسوع نے فرمایا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے محبت رکھ۔ اور مسیحی دنیا کا ایک نامور پادری، نامور شخصیت ایونجلسٹ رینہارڈ بونکے جرمنی سے ہے۔ اس کی ایک تمثیل ہے، اس کی خود کی لکھی ہوئی ایک پیرابل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک نوجوان شخص ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے۔ ایک صبح ایسے ہوتا ہے کہ دروازے پر بڑی آہستگی سے دستک ہوتی ہے۔ وہ شخص باہر جاتا ہے اور باہر جا کر دیکھتا ہے کہ یسوع دروازے پر کھڑا ہے، اور یسوع کہتا ہے may I come in؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو وہ شخص کہتا ہے why not؟ کیوں نہیں ہے یسوع، آپ اندر آئیے، میں آپ کو اپنے گھر کا بہترین کمرہ، ویل ڈیکوریٹڈ، فائنسٹ، ویل فرنشڈ روم، گھر کے اوپر والی منزل میں وہ آپ کو میں دیتا ہوں۔ یسوع کہتا ہے بیٹا تیرا شکریہ۔ وہ یسوع کو لے کر اس کمرے میں چھوڑ آتا ہے۔ اگلی صبح پھر ایسا ہوتا ہے کہ دروازے پر پھر بڑی زور سے دستک ہوتی ہے۔ وہ شخص باہر جاتا ہے، اور جب وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو شیطان دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ شیطان اندر گھسنا چاہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میں تجھے اندر نہیں گھسنے دوں گا۔ لیکن شیطان مختلف طرح کی آزمائشیں اس پر لے کر آتا ہے، سارا دن سٹرگل کرتا ہے، سارا دن کوشش کرتا ہے، اور رات کو ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ابلیس چلا جاتا ہے۔ اور وہ شخص جب اپنے گھر میں دوبارہ اندر جاتا ہے، لون میں جاتا ہے، تو سوچتا ہے کہ میرے گھر میں تو یسوع مسیح ہے، میرے گھر میں یسوع مسیح ہے، پھر وہ میری مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وہ یسوع کے پاس جاتا ہے اوپر والی منزل پر، اور یسوع سے کہتا ہے یسوع کیا تو نہیں جانتا کہ شیطان ابلیس میرے گھر کے اوپر میرے دروازے پر آیا تھا، وہ اندر آنا چاہتا تھا، تو میری مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو یسوع سے کہتا ہے بیٹا تیرے گھر کے 10 کمرے ہیں اور تو نے فقط مجھے ایک دیا ہے، تو اپنے گھر کا خود مالک ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے اوہو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اے یسوع چل ایسا کرتے ہیں کہ آدھا تیرا اور آدھا میرا۔ وہ 5 کمرے یسوع کو دے دیتا ہے، 5 اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ پھر اگلے دن ایسا ہی ہوتا ہے، پھر دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوتی ہے۔ وہ جا کر وہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں پھر سے شیطان نہ آ گیا ہو، لیکن پھر 1 منٹ کے لیے سوچتا ہے کہ شاید میرا کوئی ہمسایہ ہو، مجھے دیکھنا تو چاہیے۔ وہ دروازے پر جاتا ہے، پھر سے دیکھتا ہے کہ شیطان ابلیس کھڑا ہوتا ہے۔ شیطان ابلیس پھر سے وہ تھوڑا سا دروازہ کھولتا ہے، شیطان جلدی سے اپنا پاؤں دروازے میں دے دیتا ہے، پھر سے کوشش کرتا ہے اندر آنے کی۔ وہ شخص پھر سے اسے روکتا ہے، سارا دن اسی طرح سٹرگل کرتے رہتے ہیں، اور شام کو پھر شیطان ابلیس چلا جاتا ہے، اور وہ شخص اندر جاتا ہے، ٹوٹلی تھکا ہوتا ہے، ایگزاسٹڈ ہوا ہوتا ہے، تھکا ماندہ اندر جا کر پھر سے رونا شروع کر دیتا ہے، اوہو اے یسوع اب تو میں نے تجھے آدھا گھر دے دیا، اب بھی تو میری مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو یسوع سے کہتا ہے اے بیٹا اگر تو مجھے اپنے گھر کے سارے کمرے دے دے تو تب تو اس گھر کا مالک نہیں ہوگا، میں اس گھر کا مالک ہوں گا، تب میں تیرے ساتھ نہیں رہ رہا ہوں گا بلکہ تو میرے ساتھ رہ رہا ہوگا۔ وہ شخص اپنی جیب میں سے اپنے فرنٹ ڈور کی کی نکال کر یسوع کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ لیکن پھر اگلے دن شیطان ابلیس پھر آ جاتا ہے، پھر دروازے پر بڑی دستک سے اور بڑی زور سے دستک ہوتی ہے۔ وہ شخص ڈر جاتا ہے، پھر 1 منٹ کے لیے سوچتا ہے کہ میں کیوں ڈر رہا ہوں، اب تو اس گھر کا مالک یسوع ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا،
यीशु एक फौजी जर्नैल की तरह सीधा स्ट्रेट दरवाजे की तरफ जाता है और वो शख्स डर के मारे यीशु के कंधों के पीछे खड़ा होकर देखता है और यीशु थोड़ा सा दरवाजा नहीं खोलता, यीशु ने जाकर सारा दरवाजा खोल दिया। और जब शैतान इब्लीस ने देखा कि यीशु खड़ा है तो वो अपने कदमों वो नीचे गिर गया उसके कदमों पर और झुककर उसने कहा, एक्सक्यूज मी बॉस, मैंने गलत दरवाजे पर दस्तक दे दी। और शैतान भाग जाता है। शायद आज हमने भी ऐसा किया हुआ है, शायद आज हमने अपने दिल का थोड़ा सा हिस्सा यीशु को दिया हुआ है या बहुत सारा हिस्सा दे दिया है। शायद आपने 9 कमरे दे दिए हैं लेकिन एक कमरे पर अभी भी प्राइवेट का लेबल लगा हुआ है और उसके अंदर ही आपकी तमाम गुनाह हो, बदियां हो, उसके अंदर ही हर तरह का नशा हो। आपको अपने दिल का पूरा दिल खुदावंद यीशु मसीह को देना है, अपना सारा दिल। यीशु ने कहा, तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अकल से मोहब्बत रख। देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर एक दिन किसी संडे स्कूल के बच्चे ने यह तस्वीर अपने बाप को दिखाई और कहने लगा कि ऐ बाप, यीशु दरवाजे से बाहर खड़ा खटखटा क्यों रहा है? ऐ बाप, लोग दरवाजा क्यों नहीं खोलते? तो उसका बाप कहता है, बेटा मैं नहीं जानता। इसके बाद बच्चा थोड़ी देर परेशान हो गया और कुछ देर के लिए सोचता है और सोचने के बाद वो कहता है कि शायद इसलिए कि हम लोग अपने रोजमर्रा के कामों में इस कदर मसरूफ हो गए हैं कि उसकी आवाज को नहीं सुनते। हमारे कानों में और बड़ी आवाजें जा रही हैं। हमने अपने आप को दुनिया के कामों में इस कदर मसरूफ कर लिया है कि खुदा जो आहिस्तगी से हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है वो हमें सुनाई नहीं देता। उसकी आवाज को सुनने के लिए हमें और कामों से तवज्जो को हटाने की जरूरत है। मेरे पास एक रिस्ट वॉच होती थी, सारा दिन मैं उसे अपने हाथ पर बांधे रखता था लेकिन कभी भी मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। रास्ते में जाते हुए, स्कूल बैठे हुए, कहीं भी मैं बैठा होता था, कभी आवाज सुनाई नहीं देती थी। एक रात ऐसे हुआ कि जब मैं सो रहा था, रात को चूंकि सन्नाटा होता है, खामोशी होती है, तो उस घड़ी की टिक टिक की आवाज भी मुझे सुनाई देने लगी। आज शायद हमारे कानों में और बड़ी आवाजें आती हैं, शैतान की, इब्लीस की, खाने की, पकाने की और बहुत सारी फिक्रें हैं और हमने यीशु की आवाज को सुनना छोड़ दिया और अपने कानों को और बातों पर लगा लिया। हमें गौर से उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत में पलूस रसूल फरमाता है, बस हम मसीह के एलची हैं। ये पलूस रसूल कह रहे हैं, हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं, हम मसीह की तरफ से मिन्नत समाजित करते हैं, इल्तमास करते हैं, हाथ बांधे हुए खड़े हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो, अपने दरवाजों को खोलो, उसे अंदर आने दो। आवाज सुन लेना ही फिर काफी नहीं, बल्कि सुनकर अमल किया जाए और उसके लिए दरवाजे को खोल दिया जाए। खुदा ये चाहता है हम एक्शन भी लें। अगर हमने उसकी आवाज को सुन लिया है और हम अपने उठकर दरवाजे को नहीं खोलते, हम कहते हैं खटखटा रहा है, खटखटाता रहे, लेकिन हम अपने दरवाजे को नहीं खोलते। एक छोटा सा लतीफ़ा है, हमारे यहाँ मुल्क में एक कौम है मरासी, उनके बारे में बताया जाता है कि वो सर्दी को काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं। और एक दफ़ा किसी मरासी ने खुद ही लतीफ़ा सुनाया कि एक रात ऐसा हुआ कि मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था और मैंने उठ के दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने अंदर से आवाज़ दे दी, ठंड बड़ी है, बुआ टप के अंदर आ गई। लेकिन यीशु ऐसा नहीं करता। उसके लिए आपको खुद को खड़े होकर अपने दिल की कुंडी को खोलना है। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है और मैंने पहले ये कहा था कि वो किसी को मजबूर नहीं करता, वो दरवाजे पर किक नहीं करेगा, वो दरवाजे पर जोर नहीं लगाएगा। ये अख्तियार आपके पास है कि आप अपने दिल के दरवाजे को खोलें और उसे अंदर आने दें। बिन बुलाए मेहमान बनना तो इंसान पसंद नहीं करते, तो फिर खुदाबंदों का खुदा कैसे पसंद करेगा?
खुदावन के नजदीक आओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। बाज लोग आवाज सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते, लेकिन अमल करने की भी जरूरत है। तो जब हम आवाज सुनकर अमल करेंगे और अपने दरवाजों को खोलेंगे तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। यहाँ यीशु वादा करता है अपनी रफाकत का, अपनी मौजूदगी का, अपने मेल मिलाप का, उसके अंदर रहने का वादा करता है कि मैं आपके अंदर आ जाऊंगा। और जब वो अंदर आ जाए तो फिर किसी चीज की कमी नहीं होती। जब वो कश्ती जो तूफान में डूब रही थी, जब यीशु तूफानों पर चलता हुआ कश्ती के अंदर आ गया तो फिर कश्ती डूबी नहीं, बल्कि उसने अपना हाथ बढ़ाकर तूफानों को थमा दिया। और जब यीशु आ जाता है तो हालात बदल जाते हैं। जब यीशु बियाबान में 5000 की भीड़ में मौजूद था तो उसने 5000 लोगों को खाने से सैर कर दिया। शागिर्द कहने लगे कि सारी रात जाल डाला, बड़ी मेहनत की, लेकिन कोई मछली हाथ नहीं आई। लेकिन जब यीशु आ गया अगली सुबह तो यीशु ने कहा कि दाहिने हाथ जाल डालो। उन शागिर्दों को कह रहा था जो माही गीर थे, जो बचपन से इस काम में इन्वॉल्व थे, जिनका पूरा का पूरा खानदान भी मछलियां पकड़ने में माहिर था। वो जानते थे कि हमें किस वक्त जाल फेंकना है और हम किस वक्त मछली पकड़ते हैं, लेकिन कोई मछली हाथ ना आई। लेकिन जब यीशु आया तो उसने कहा दाहिने हाथ जाल डाल, तो मछलियों से जाल फटने लगा। यीशु अंदर आ जाए तो नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। उसके बारे में अमसाल 3 बाब में लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में इज्जत और दौलत है। लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है, उसकी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलने की जरूरत है और उसे अपने अंदर लेने की जरूरत है। उसे कहिए ऐ बाप, ऐ खुदा, ऐ यीशु, तू अंदर आ, मेरे अंदर आ। मैं तेरे साथ रफाकत रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे अंदर आए और मेरी जिंदगी को बदल दे। वक्त कम है, यीशु जल्द आने वाला है। लेकिन अगर आज भी यीशु आप में से किसी के दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है तो अपने दरवाज़ों को खोलिए, अपनी आंखों को झुकाइए और उसे कहिए ऐ यीशु, मैं तुझे अपने अंदर आने की दावत देता हूँ। इसराइल का खुदा इसराइल की परस्तिश पर तख्त नशीन होता था और हमारा खुदा जब हम परस्तिश करते हैं, उठते बैठते बिस्तरों पर परस्तिश करते हैं तो उसका तख्त हमारे दिल के अंदर लग जाता है, वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे साथ साथ रहता है। लेकिन ये मत सोचिए कि अभी बड़ी लंबी उम्र है हम फिर दरवाज़ा खोल लेंगे, शायद ये मौका होगा। तुझको बुला रहा है नासरी। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें।